Mayong buntag mga kaswerte. Nanapod ta karon sa ato ang pag upload sa ato ang mga numbers nga ihatag nato karon sa inyo. Pero atong i-free lang. atong 24 hours man. recap nato ang labas karong 10:30 AM sa STL Northcote. Ang nilabas is 556, no? Tapos ang ato ang number is 675. So nabali siya, no? 675, therefore wala ta nakakuha kay kaning 675 og gikuan jud ni siya, gitarbol kanang moabot jud ta sa 56, no? Pero taas na nga, daghan na mo buhaton ba sa kuan sa mahimong 756. So dili na to na i-count karon nga win. Wala ta ka daog karon sa 10:30, so mag-adto ta sa 2 PM. So sa 2 PM atong paningkamutan nga mo ni ang mapalabas nato nga numero, no, sa Surtres. Kaning una ang 975 og 679. So ang 975 mo'y pinaka nindot nga number karong 2 PM. Pero ilaban nato ang 679 lang gihapon kay nindot lang gihapon siya, no? Gawas ana napatay mga numbers nga nahatag na ganiya sa buntag. So good gihapon to siya. Pero kung gusto mo og kanang kana yung hot kaay siya nga number kaning akong gihatag karong duha. So 975 ug 679. So kani, no? Na siya 975 ug 679. So kana atong ipaglaban na karong 2 PM. Og mag pray lang ta nga kani ang mapalabas karon sa ato ang Surtres sa alas 2. Og para sa mga subscribers nato, no, sa YouTube ug followers nato sa Facebook, padayon lang ta sa pagtangkilik, no, muling ta dinhi sa ato ang channel og palihog og share og react og hit the notification bell og mag-comment pod mo usahay. Sa mga non-followers nato sa Facebook ug sa non-subscribers pod sa YouTube, palihog og subscribe, palihog og follow og i-like og i-share para may bawlaan sa daghan nga dinhi sa Surtres nagahatag-tag mga numbers nga molabas sa Surtres ug sa STL. So kana lang og daghang kayong salamat. Good luck and God bless. Bye.